नमस्कार दर्शक बंधुगण आपण मैंने देखुं ओडिया डिजिटल न्यूज चलतु जाने आज दिन केते गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यटन देखते और आपण को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिखाँ सहित आम चैनल को जब नुआ आछन तेबे चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर दिंतु। सबुठारु बड़ रोग भाव परिणत होउची कैंसर। केवल कौनसी निर्दिष्ट बयस व्यक्ति ठारे नुहे सबु बयस लोक मानक मध्य कैंसर होइथाय बोली विशेषज्ञ मानक मत देइथांती। किंतु यह जीव नेबा पूर्वरु प्रारंभिक स्टेज रे जदि रोग विषय जना पड़ी थाए तेबे जीवन बंचाइबा सहज होइथाय। शरीर रे देखा जाइथिबा केतेक अस्वाभाविक परिवर्तन जोगु धीरे धीरे कैंसर जीवाणु शरीर वंश विस्तार करिथांती। आसंतु जानिदेबा कैंसर पूर्व शरीर देखा जाउଥିବା 8टी लक्षण जहाँ साधारण लोक थिले मध्य भयंकर रोग को करे आमंत्रण। परिसर रक्त पड़िबा, शरीर रक्त अभाव बा आमोनिया, झाड़े रक्त पड़िबा, काशिबा बेड़े कफ, स्तन रे गंठी पड़िबा, ढलिबा बेड़े कष्ट हेबा एभली केतेक समस्या धेले जानि नियंतु जे आपनकु कैंसर होइछि बोली। चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबे। बहु चर्चित तिरिखी सरपंच चामेली अझा को दुर्व्यवहार और आक्रमण मामला रे पुलिस कार्यानुष्ठान नहीं ए प्रश्न उठी। निज अभावकारी चामेली कहिसंती जे पार्थसारी सामंतर नामक जो व्यक्ति गिरफ करी पुलिस कोर्ट चालाण करिसंती तांको संपृक्त घटना रे चामेली कहिसंती जे घटनास्थल रे जदि पार्थी उपस्थित थिले किंतु से तांको गाड़ी गुलज करिनाहांती। महाकाड़ पड़ा वीडियो आईएससी समेत जो 9 जन मुख्य अभियुक्त ना से एतला देइछंती सेमानकु छाड़ी पुलिस ना थिबा व्यक्ति को बांधी भुआ बुलाइबा चेष्टा करिसंती। परवर्ती खबर 18 तारिख खरा छुट्टी शेष होई राज्य रे स्कूल गुडी को खोलैबाकू जाउछि। तेबे ए पूर्व स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड गतकाली एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देई कहिथिले जे संपृक्त जिल्ला रे जिलापाळक परिस्थिति को अनुध्यान करी छुट्टी बढ़ाइबा नै निज आड़ निष्पत्ति नहीं पारिबे। मुख्यमंत्री एही गाइडलाइंस दृष्टि रे रखी आज सुवर्णपुर जिल्लार जिलापाल आसंता 20 तारिख पर्यंत स्कूल छुट्टी वृद्धि करिसंती। मंत्री नित्यानंद गंड स्पष्ट करिसंती जे यदि कौनसी जिल्लार असह्य गरम और गुड़ुगुड़ी लगी रहे तेबे सेठाकार जिलापाल छुट्टी बढ़ाइबा नै स्वतंत्र घोषणा करि पारिबे। वर्तमान सुधा समग्र राज्य रे एक कालीन स्कूल छुट्टी बढ़ाइबा नहीं से भली कौनसी समूह निष्पत्ति होई नाही। किंतु आगकू जदि गरम असह्य हुए तेबे परिस्थिति को देखि परवर्ती समय यहाकू उपरु पुनर्बार विचार करा जिवो। परवर्ती खबर विश्व नेता माने G7 शिखर सम्मेलन गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना करी पई फरासी शहर एभियान्स रे एकाठी होई एक कार्यक्रम समय विभिन्न नेता मानक सेमाने व्यक्तित्व विभिन्न दिग प्रदर्शन करथिले। विशेषकर इटाली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी गुरुत्वपूर्ण दृष्टि रखी आकर्षण करथिले। मेलोनी एवं प्रधानमंत्री मोदी मध्य हालुका आदान प्रदान देखा जाइथिबा एक वीडियो भाइराल होइछि। नेता माने G7 शिखर सम्मेलन मिलित फोटो पाए एकाठी होइथिले। मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी परस्पर को सह अभाविक करुथिबा देखा जाइथिला। सेमानक आलोचना संक्षिप्त रे थिला किंतु सेमाने प्रतिष्ठित संपर्क को प्रतिफलित करथिले। मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी को कहिथिले आपनकु पुणी थरे देखि भल लागिला एवं तापरे मजा करी कहिले आमे इंस्टाग्राम रे सबुठारु प्रसिद्ध कपुल। परवर्ती खबर देश में कोटी कोटी चाषी एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे 23तम किस्ती अपेक्षा केंद्र सरकार खूब शीघ्र योग्य चाषी मानक बैंक अकाउंट को 2000 टंका परवर्ती किस्ती पठाइबाकू जाइछंती। तेबे से एथर मध्य अनेक चाषी किस्ती टंका अटकी जाई पारे जदि सेमाने किछि जरूरी प्रक्रिया संपुक्त करिनाहांती। एभली स्थिति रे चाषी माने हिताधिकारी तालिका रे निज नाम अछि कि नाही एवं सेमाने अकाउंट को टंका आसीबो कि नाही ताहा जानिबा पई निज जरूरी अटे। एही 3टी कारण पई अटकी जाई पारे आपणक किस्ती ई केवाईसी न हेबा, पीएम किसान योजना रे असमाप्त हिताधिकारी को पाई ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक। जदि आपण पर्यंत निज ई केवाईसी प्रक्रिया संपूर्ण करि नाहांती तेबे तुरंत पीएम किसान पोर्टाल जाई किंबा निकटस्थ सीएससी सेंटर रे माध्यम रे एहाकू संपूर्ण करंतु। आपण मानक चाष जमी रे रेकर्ड आपणक आवेदन सहित लिंक हेबा जरूरी। जदि आपणक स्टेटस लैंड सीडिंग आगरे न लेखा जाइछि तेबे आपणक आगामी किस्ती मिलिबो नाही। सीएम किसान योजना अधीन चाषी मानक प्रति वर्ष 6000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए। एही राशि 2000 टंका लेखाएं 3
କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଠାଇ ଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ 22ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 23ତମ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏସପି ମୁଖ୍ୟ ଓପି ରାଜଭର ଦାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଫା ଏବେ ବିଜେପିର ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ନିଜର ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ରାଜଭର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସପାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାମ ଗୋପାଳ ଯାଦବ ଗୁପ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୀତିକ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଜିପି ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଏହିଭଳି ସଂଗଠନ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ସିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୌରଭ ଦାସ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦର ମାର୍ଗ ଥାନାରେ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜନସମ୍ପର୍କିତ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଜମା କରିବାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନିଆ ବିତାଇଛନ୍ତି। ଦାସ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଜରୁରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶେଷ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସ୍ୱଚ୍ଛବାସୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପୋଲିସ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିଛି। ଏବେ କେବଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟାଏଁ ଟାଏଁ ଖରା ଭୀଷଣ ଗୁଳୁଗୁଳି ବର୍ଷା ନାହିଁ ଯଦି ବି ହେଉଛି କାଁ ଭାଁ କିମ୍ବା ଅସରାଏ ତା ପୁଣି ନିଆଁ ମାଡ଼। ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗରମ ଉଜ୍ଜଳ ଛଟପଟ ହୋଇ ଗୁରୁବାର 20 ତାରିଖ ଜିଲ୍ଲା ଦିନ 10ଟାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଆଉ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଦିନ ତମାତମ ଗର ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଶାନ୍ତୁଟିଏ ହୋଇ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କାରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ କଲେଜ ଖରା ଛୁଟି ବଢ଼ିଛି। 21 ତାରିଖ ରବିବାର 22 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ଖରାକୁ ଦେଖି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 18ରୁ 20 ଯାଏଁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସକାଳୁ 6:30ରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ କରି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଉଦ୍ ପେଜେସ୍କିଆନ ସେ ଐତିହାସିକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର କାର୍ଭେଲସରେ ଚୁକ୍ତିନାମ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ କ୍ରାମରଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଚୁକ୍ତିନାମାର ହାର୍ଡକୋର କପି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଇଟ୍ସ ସ୍ୱିଡେନ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କପିକୁ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024 ମୌସୁମୀ ଋତୁ ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୁନ୍ 24-25 ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ନିସ୍ତାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। କୃଷି ଓ ପାଣିପାଗ ବିରାସଦ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେବ। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଗରମରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ
ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବ। କେତେକ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଧରଣ ହୋଇପାରେ।